Dameni di batana sumurung sian saluhut na roha. Imah na mangaramoti aka ati-ati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Di hamua kadongan saha porseaon. Di bagasan guara ni tuhata Jesus Kristus. Hata ni tuhata di mingguta sadarion. Imah na tersurat di Matius 20. Mamuka sian ayat 20 sia. Satu ayat 34 songonon madidok hatani tuhata dua halak nama pitung jadi lahoruar sian Jeriko torok mahalak mangihuton ibana jala hudul ma dua halak nama pitung dipinggol ni dalani jadi dung dibigi mamolus Jesus jauh-jauh manasida nin nama asi maroham dihami anak ni si Daud alay dipicang akan natoropi manasida asasip niyan alay lam guguma nasida majuju asi maroham dihami Tuhan anak ni si Daud jadi mangulon ma Jesus dipakulingi manasida aha dipangido rohamuna si bahenok kutuhamu dungi didok nasida ma naing mamukap mata nami Tuhan gabi asima rohani Jesus di jama mata nasida jadi pitor marnida ma jadi dihuton nasida ma ibana ima sahatna di hamua kadongan saha porseaon di bagasan goran itu hatta Jesus Kristus ditiki saha Jesus tuhuta Jeriko di pardalan nasida menuju Jerusalem di dalani adong madua halak hudul nama pitung dung dibigin nasida mamolus Jesus sahi jauh-jauh manasida nin nama hasi maroham dihami anak ni si Daud padohani patuduhon persitutuhon nasida dineneng majalo hamamalung sian Tuhan Yesus Kristus atik penunga sahay dipicang akan natoropi asasip nasida halay salam dipagugo nasida do majojo hasi maroham dihami Tuhan anak ni si Daud on matanda naong masihon nasida di hamamalum ni sahi nasidai halaswadong naboy di akan nahumaliang nasida mangurupi di akka paradangolan nai jadi daksala nasida jauh-jauh tu Jesus. Hala Jesus anak ni si Daud. Porsea do nasida na boy pamalupon prasahiton ni nasidai. Songon nasugo rohaniah ka jolma natoropi. Narap do Jesus. Jala didok nasida pasi ma didok tuak ka nama pitungi. Hala dianggap nasida nunga manudati perlakau ni Jesus Kristus. Pangalahon, buido si pata jupak kita dia kaparangoluonon. Hadong nabuhi manudati dongan na asa pajupang doho Jesus. Mangoraya sa pajupang doho Jesus. Hala niya kapakatayon na. Nang dia kaparangina. Di kemunafikan na. Doho di hagijangon ni rohana. Jojo dia kanamadok. Na jonok tu Jesusi. Hapi mapahin gabi madaw dongan na siyan parasaoran doho tuhatay. Honma namasa di Jeriko nang sambuton ni nasida Jesus halay dang dihanguluhon jaladang diguruhon nasida taringot tuholong ni roha tuwa kadongan halay dak paraduli na mapitungi say diulah ko do jojo Tuhan anak ni si Daud dipasangap do Jesus marhiti padohani honma na mapitung di si malolong halay dang mapitung anggo di paratodyon na takas do buhi ditanda na sida Jesus di bahini hasaholan akka halak na menyadari dirina di kebutaan rohani do na tau majalo asini rohani di bata
Mangido asini rohani di bata halak na mapitungi. Di bagasan pos ni roha tu Tuhan Yesus. Gabi mangulon ma Yesus. Jala di patupa mahalongangan itu na mapitungi. Di boto Yesus donian. Aha narikot di na mapitungi. Alay di suku Yesus donasida. Siya noma. Tubu pangatusion dihita. Atik pe di boto Tuhani. Narikot di ngoluton. Ikot tongdo ikot takas alu-alu hodota. Manang johonota tu ibana. Tadda ni para situtota dui. Namara kasigatung tu Yesus do ngoluton. Jopok do alus nasida. Naing muka mata nami Tuhan. Gabi asima rohani Yesus. Ubigi hatanay pangiduani. Di jama mamata nasida. Jadi pitor marnida ma. Halongangani. Setong do di patuba Yesus di sepanjang zaman. Nang dia kapartikian si sonari. Nang tutiki naneng ro. Di baheni. Bohado hita. Say juju maradopot tu hata Yesus Kristus di bagasan goluton. Tarlumobi di namasa si sonari di virus corona na may wabah dope di Indonesia. Namabayin hita buhay gabi hatahuton. Buhay gabi guduran. Halanong nga manang piga-piga bulan. Tapir gumulhon virus corona di tonga-tonga ni negara taon. Di pergumulatay. Ikusulido hita ruas ni huriat HKBP duta permayon ng masyarakat Indonesia di bagasan hapor siyaon. Mangido jalamadok tutuhani Jesus anak ni si Daud asih maroham dihami asa di patu-patuhani hasi ni rohana bay topon virus corona na masa do penwaing di tonga-tonga ni negara taon. Gabi pitor tarida do. Ukap si malolong ni na mapitungi. Alanong nga tung bersungguh-sungguh na sida. Di bagasan Pangiduan marhiti-hiti haporsyaon. Mangido tutuhani. Asamalong parasahiton na Di bagas tapipi. Hita maratangiyang di mingguta sa daryon. Mangido mahita siya nasa haporsyaw tatu di bata para si rohay. Asa terjadi perubahan di tengah-tengah ni negara taon. Budegak kita meredalan mengulas songon nata harapon songon ido nang namapitungi. Nunga terjadi perubahan di bagasan ngulu ni nasida. Hala takas do halongangan na pinatupan itu hatta Yesus Kristus di bagasan ngulu ni nasida. Say marasitu tumahita. Pasahaton pangiduata. Jala jauh-jauh tu Tuhan Yesus Kristus. Asa buhi hita muse. Maraminggu di bagas joronaon. Di HKBP duta paramayon. Di baheni. Lam hubas ma. Jala marasitu tumahita. Pasahaton tutuhata Yesus Kristus namasaon. Tapatedik rohatay. Di bagasan hasirepon. Mangido na rumikot di paranguluon si ganuparion. Tapasahat tu di bata. Di sihol ni rohata. Sudihita masyarakat Indonesia ng protibyon. Unang tapangido. Naso apalarikot di partikyanon. Sangon na nidok ni si Jacobus. Di bidu 4 ayat 3. Maratangi yang dohamunian. Alaydang majalo. Alasalatang yang muna. Ay nanay paswaseno muna doi. Di bagasan hahisapon ni habisapon muna. Pos dorohata. Natangihono nito hatta pangiduata. Pos dorohata. Natangihono nito hatta tanyakta hita saluhut na kanaporsiya. Secara khusus
Sudi hita ruas ni huriata HKBP duta paramayon di pasu-pasu tu hatta mahita saluhutna. Amin. Oh Yesus Kristus Tuhan jala syoko kami. Mulyati Tuhan di hatam apalah di minggu nami sadarion. Napay ngotok kami. Asa sa toktok kami ali Tuhan juju tu ado pamuna badiyay. Disadok pagulmitun ni parangulun nami. Songon na masa na pinatupa ni nahurang si malolong na mapitong na masa di bagasan turpukon. Di napajupang dohot Tuhan Jesus Kristus. Say jujudo na sida masihol di hamamalum ni sahiti. Suang songonido ng hami Tuhan. Say juju hami di bagasan partikian si sonarion. Di na may wabah lupi virus corona. Di tonga-tonga ni Porotibyon. Nang di tonga-tonga ni negara nami Indonesia. Tungasi maroham ali Tuhan. Jujudo na mapitungi asi maroham. Ali Tuhan anak ni si Daud. Nang juju kami mangido asin ni rohami Tuhan. Asa marahiti-hiti huasom. Hatok manyan paitop virus koronaon. Asa buhi kami maraparasaura di tonga-tonga ni Joromon. Asa buhi kami rapak mamuji jala pasangapon warmi. Di huriam HKBP duta paramayon. Lampat dari dahot Tuhan. Rohan na torang. Pikiran na torang. Nang lehon kebijaksanaan tua kapamarita nami dohot akan na berkompeten nabuhi pay topon virus corona na masa di tonga-tonga ni negara namyon. Asa tarida Tuhan harajaw mi setoktong tarida nang habulyaw mi patuduhon nang gugut tua karuas ni huriam unang adong nang guapalasada madili ruas ni huriam unang adong Tuhan na madaw mulutong pihwado pihamyak ka namason. Sa tok-tok kami sudi madok ali Tuhan asi maroham. Patuduh Tuhan. Hasi ni roham itu akarwas ni huriam. Tangan-tangan. Tugu-tugu Tuhan. Sa tok kami hot marahapor siyaon marudupoko. Hodo Tuhan nami. Hodo di bata nami. Di patuduh kodo Tuhan halongangan. Di sadok portibion. Hinorhon nido. Patuduh mahalong ngangan Tuhan tuak karwas ni huriam. Sa tok-tok kami mangalupitangan tuado pamuna badiyay. Lantabay ali Tuhan. Hahipason tuak karwas ni huriam. Diak kaparnguluon si ganupari. Leho na kapatsyarian ng kapatsamotan. Leho tuan na kapapagana lomak. Patuduh Tuhan aha manapatut na naing siulahonon nami. Dito nga tongan niya kaparngulmiton ni parngulon nami. Sa idohonon nami ma. Ali Tuhan, asi maroham di hami. Patuduhom ali Tuhan, ruas ni huriami. Asi ni roham. Asa buhi hami sa toktong mga lopitangan. Mandok maulihati tuwado pamuna badiyay. At kubuji hami upasanga pami maho. Maulihati mariho. Marahiti-hiti Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami. Amen.